Pozdrav svima dragi moji, evo nas u trećem blogu, trećem video blogu tačnije, gde ćemo govoriti o jednoj interesantnoj temi koja je svima vama interesantna koji se bavite freelance poslovima, to je kako da na legalan način prodajete vaše digitalne proizvode, kako da ostvarujete prihod od prodaje digitalnih proizvoda i kako da na lep i legalan način zaradite, platite svoje poreze i doprinose državi i da vam ostane i da jednostavno imate miran san. Mnoge dileme danas biti razrešene, pogotovo za vas koji se bavite ovim freelancing poslovima, koji se bavite izradom digitalnih proizvoda, koji ste već napravili digitalni proizvod, ali ne znate šta dalje. Današnja epizoda, odnosno današnji blog, bit će smernica za sve vas kako da na legalan način plasirate vaš digitalni proizvod. Danas ću da govorim o dva načina zarade, a to je prvi je freelance način zarade prodajom digitalnih proizvoda, a drugi je registracijom preduzeća, odnosno firme. Uporedit ćemo ova dva modela i vidjet ćemo koji je vama najprihvatljiviji. Prvi, freelance model, sastoji se od toga da vi kreirate vaš digitalni proizvod, da se registrujete na neku od platformi, pošto na mnogim platformama mogu da se digitalni proizvodi prodaju. To može da bude Gumroad, može da bude Amazon Books, razne druge platforme, može da bude Payhip i brojne koji se tamo nalaze. Ono što je jako dobro je to da vi nemate apsolutno nikakvu obavezu, nego da plasirate vaše digitalne proizvode na tim platformama, a da sa druge strane radite vašu kampanju. Marketing i kampanja je nešto sasvim drugo i razlikuje se od ovoga, ali ono što je bitno to je da vi nemate nikakvih administrativnih poslova koje te platforme rade. Za ovaj primjer ja ću navesti platformu Gumroad. Na toj platformi nalaze se i moji digitalni proizvodi i nešto ću da kažem o njoj i o tome koliko je Gumroad platforma zaista jedna od najpovoljnijih svetskih platformi za prodaju digitalnih proizvoda. Gumroad platforma se ponaša tako što vi vaše fajlove digitalne, priručnike, kurseve i sve ostale digitalne proizvode postavljate na njoj. Prilikom same registracije na Gumroad vi dobijate vaš prostor, dobijate vaš ID, dobijate vašu adresu i sve ono tehnički što je potrebno. Dobijate svoj prostor na kojem zaista postavljate vaše digitalne proizvode. To mogu biti zaista video, snimci, priručnici i razni PDF formati i mnogo toga što se nudi u freelancingu. Kada postavite vaše proizvode, sa druge strane vi radite kampanju na vašim društvenim mrežama ili plaćate reklame preko Google Adsa ili na bilo koji reklamni način. Nakon izvesnog vremena vi ćete ostvariti s vaše prve prodaje. Ono što je interesantno to je da vi ne radite apsolutno ništa sa trećim licima, odnosno sa kupcima. Sam kupac dođe na Gumroad, odabere vaš digitalni proizvod, plati ga kartično i platforma Gumroad njemu isporučuje automatski vaš digitalni proizvod u zavisnosti u kom formatu se nalazi. Vi nemate nikakvu administraciju, nemate nikakvih poslova, nemate apsolutno ništa. Sve što imate to je što ste postavili digitalni proizvod i čekate da se obavi transakcija, odnosno kupovina vašeg digitalnog proizvoda. Da biste povukli prvu uplatu sa Gumroad platforme, morate da imate prodaju od minimalno $100 na platformu. Kada ostvarite prodaju od $100, tada se otključava polje u kome Gumroad može da vam isplati novac. Novac se uvek isplaćuje na vaš devizni račun. Znači, Gumroad je platforma koja vama na vaš devizni račun isplaćuje novac, odnosno taj novac je zapravo honorar vas kao autora koji ste plasirali vaše proizvode na Gumroad platformi. Vi dobijate vaš autorski honorar. Međutim, taj novac nije 100% vaš, taj novac kada se uplati, na primjer,
sa Gumroad platforme na vaš račun devizni koji je u Raiffeisen banci. Ono što jeste sigurno to je da zaista da sve banke imaju sisteme protiv pranja novca i korupcije, vi morate imati pisane tragove dakle je novac došao. Iznos koji je oslobođen od bilo kakvog oporezivanja iznosi 107.000 dinara u kvartalu, što znači u jednom tromesečju kada ostvarite promet od 107.000 dinara vi ne plaćate ništa što se tiče vašeg poreza. Kada pređete tu cifru, onda plaćate porez, doprinos i socijalno osiguranje po dva modela koji se nalaze na samoj platformi freelanceri.com i koje možete tamo da vidite. Da rezimiramo ovo. Vi kao fizičko lice, da biste prodavali, zaradili i bili potpuno čisti, vaše digitalne proizvode postavljate na platformu Gumroad, radite vaš marketing, reklamiranje, to je vaš posao. Kada ostvarite određene prodaje, kada Gumroad isplati na vaš tekući račun, odnosno na vaš devizni račun, i kada želite da podignete taj novac morate prijaviti preko sajta freelanceri.com državnim organima kako bi zaista vaše poslovanje kao fizičkog lica bilo potpuno legalno. Ostao je i ovaj drugi način zarade, a to je samom registracijom vas kao firme, odnosno kada registrujete vašu sopstvenu firmu. A kada registrujete vašu sopstvenu firmu, najbolje je da firmu registrujete kada kao freelancer već počnete ostvarivati stabilne prihode. Naprimjer, u prvom kvartalu niste zaradili ništa. U drugom kvartalu ste počeli da zarađujete nešto malo ispod dela koji je oporezovan. Naprimjer, zaradili ste u drugom kvartalu možda nekih 100.000 dinara i opet ništa, vi ste i dalje u statusu freelancera. U trećem kvartalu vi počinjete da zarađujete, na primjer, 2000 eura mesečno, proširili ste vaš freelancing biznis i tada vi plaćate redovno, normalno plaćate vaše poreske obaveze i plaćate porez na ono što vi radite. I sad, recimo, u četvrtom kvartalu vaš posao se dobro razgrana i više nema potrebe i nije više potrebno i jednostavno nije prirodno da budete u sferi freelancera, budući da već stabilni prihodi od nekoliko hiljada evra dolaze na vaš račun. Tada u tom periodu vi angažujete vašeg knjigovođu i otvarate, recimo, ne otvarate DOO, na primjer otvorite paušalca preduzetnika. Šta se dešava? Morate se posavetovati sa knjigovođom, ali ono što jeste tačno je ono što znamo, preduzetnik paušalac ima otvoren tekući račun, ima svoj PIB, ima svoj matični broj delatnosti i vi, bez obzira na sve, vaša mesečna obaveza koju imate prema državi je paušalna, odnosno fiksana, na primjer 25.000 dinara mesečno, bez obzira da li ste tog meseca imali prihode, nemali prihode, vi imate obavezu koju morate da platite. Međutim, prednosti u ovom poslovanju su sledeće. Vi kao pravno lice u ovom slučaju možete da dobijete platni procesor preko, na primjer, Raiffeisen banke, dobijete QR kod i možete da se fiskalizujete. Postoje na raznim sajtovima, pogotovo recimo koji u WordPressu gde su WooCommerce prodavnice, postoje već digitalne fiskalne kase i ceo vaš proces je digitalizovan. Imate QR kod, prodajete na primjer priručnik i kupci iz Srbije preko QR koda kupuju i plaćaju. Ono što sam ja lično primetio, to je da postoje fizička lica koja se bave trgovinom i kada malo bolje pogledate na samom, kada listate TikTok, Instagram i sve to, možete da vidite čak plaćene reklame fizičkih lica koji prodaju digitalne proizvode, ali to je potpuno ilegalan način. Naprimjer, neko prodaje neku knjigu i onda, na primjer, kaže: Petar, ako želite da kupite ovu knjigu, uplatite na račun Petar Petrović, tekući račun taj i taj, i kada mi stigne uplata, kada vidim uplatu, ja ću vama poslati tu knjigu u elektronskoj formi.
Internet je pun takvih fizičkih lica koja vrše poslove trgovine, ali to je jednostavno ilegalno i može poreski organi mogu itekako da napišu opasnu poresku prijavu i ta osoba može jako loše da prođe ako se radi na takav način. To su ilegalni načini prodaje. Moj savjet vama je taj da ako ulazite u prodaju kao freelancer, najbolje da startujete preko platformi koje već prilikom prodaje trećim licima vašeg digitalnog proizvoda već namiruju poreze i sve ostale stvari, a vama isplaćuju honorare kao autorima. I to je najbolji i najlegalniji način za vas na samom početku i kako budete rasli, tako ćete srazmerno time iz posla freelancera preći u posao, odnosno u delatnost privatnog preduzetnika koji će prodavati svoje digitalne proizvode. Dragi moji, verujem da su vam ovi savjeti bili izuzetno važni. Verujem da ste nešto novo naučili. Ako još niste, pozivam da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na moj YouTube kanal i želim sve da vas puno pozdravim. Budite sa mnom, pratite me u sledećim epizodama. Pozdrav svima!